Sahabat Pulsar. Gaspol. Sahabat Pulsar. Gaspol. Sahabat Pulsar. Gaspol. Pak Haji majuan salid. Nah, sakit ulat. Majuan deui salid. Gaspol.
Mohon maaf apabila treknya kurang berkenan. Ekstrim. Itu bagian dari bumbu-bumbu kehidupan. Sampai Waduk Dharma. Yang penting happy, enjoy. Oke, enjoy. Gaspol. Halo. Mana Mendra? Mantap. Walaupun banyak tantangan ya di perjalanan. Ya, mantap. Ini tadi kebablasan ini. Mantap. Abah aman Abah? Aman alhamdulillah. Soalnya si Kang Omen nyurpainya ke sana. Sesuai foto di foto booth. Tapi aduh, dia mancing deh. Alhamdulillah aman. Mantap sampai ya. Sahabat Pulsar.